सबू देखुन सावित्री लगी नुआ ही अना है। आज एते सुंदर सुंदर कलेक्शन आसी है जेने कि केही भी पानी ना पारो 500 रु स्टार्ट करिकरी हमर पाखे 15000 तक कॉटन साड़ी मिली जिबा। सावित्री लगी स्टार सप्ता देखुन रहबार नहीं संगे संग स्टॉक आउट हे जाउछे। देखुन नवकुठी सब कलर पाई जिबे नु स्टार सप्ता ऊपर पेरे पेरे अछि। ब्लाउज पीस रे भी स्टार सप्ता देबे रिपीट नहीं आसी संगे संग ऑर्डर करबे पाई पारबे। मुझे पिन्ही छे साड़ी कित्ते बढ़िया लागुछे। देखुन लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा ने ब्लाउज पीस भी आसबा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु मां घंटेश्वरी हैंडलूम के जोहार जे मां घंटेश्वरी। आज देखुन आमे पूरा लेटेस्ट कलेक्शन माने नेगिरी आसी छु आ आज नेगिरी आसी छु। देखुन सावित्री स्पेशल नेगिरी आसी छु। सावित्री तो पाके आसला न ब्लाउज सिलावर के आराम से आपन मन को सुविधा हेबा। आ मासे केते अच्छे सावित्री व्रत आ बिहागर सीजन चले छे। बिहागर लगी भी नहीं पारबे आपन माने बिहागर लगी भी 500 रु स्टार्ट अच्छे। आ सावित्री व्रत लगी बड़ बड़ साड़ी माने भी नहीं पारबे। आज स्टार्ट करमा देखुन हे 2829 रु स्टार्ट करमा। हमर पाखे तो देखुन 500 रु स्टार्ट अछि लेकिन आमे यहाँ स्टार्ट करमा हे 3000 रु स्टार्ट करमा। देखुन इनके आसले बिहागर बड़ू घर की व्यापार लगी पूरा 500 रु आरंभ होइकरी साड़ी माने पाई पारबे। देखुन देखुन इटा होचे आंचलटा इटा होचे फुल बॉडीटा इटा प्राइस 3000 टंका रे। इटा खास सावित्री व्रत लगी कम प्राइस रु नेकरी हाई प्राइस तक सब साड़ी आज देखि दमा। आ फुल लंबा चौड़ा संगे आसबा गारंटी संगे। देखुन इटा आसबा 3300 इटा ओटे रामा ग्रीन रे। देखुन 3D पैटर्न रे हिची तोर साइड रे सबटा देछि। देखुन इटा सब नुवा नुवा डिजाइन ना। नुवा हां इटा आसबा 3000 रे। इटा 3000 टंका रे। हां नेक्स्ट कलेक्शन देखुन सबटा डिजाइन ऊपर बेस्ट पूरा कलेक्शन। देखुन इटा होचे आंचल इटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा इटा 3100 रे आसबा 3100 टंका रे। तार बाद 3D पैटर्न ऊपर आसी गला। हां आंचलटा अछि मेरून कलर रे आइटा होचे फुल बॉडीटा। देखुन आइता प्राइसटा इटा भी आसबा 3100 रे 3100 टंका रे। देखुन इटा ओटे स्वस्तिक डिजाइन रो आंचल अछि। हां आ इटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा इटा आसबा 3200 इटा ओटे देखुन स्टार सप्ता ऊपर अछि। स्टार सप्ता इटा पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन। हां आइता प्राइस इटा आसबा 3300। ई साड़ी माने भी देखुन लंबा चौड़ा बहुत ही बढ़िया आसबा। 3032 रे भी साड़ी माने पूरा बढ़िया आसुची। आ इटा नाही कहबे कि 3032 रो साड़ी क्वालिटी आ 5000 रो क्वालिटी सेम नाही आसी। जेते रेट देबे तो एते क्वालिटी कपड़ा क्वालिटी बदलतेल जिबा। इटा होची देखुन ओटे आसी गला। इटा ओटे भी सब बाकी नुवा नुवा डिजाइन अछि ना। हां हां इटा आसबा 3100 टंका रे। आ इटा माने यानी खरा मास रे भी आपन माने पिन्ही पारबे कहा के व्यवहार भी दे पारबे बिहागर लगी आराम से नहीं भी पारबे। देखुन इटा आसबा 3000 तार बाद देखुन इटा होची ब्लू कलर आंचल आ लाइट कलर ऊपर फुल बॉडीटा अछि। इटा आसबा 3100 टंका। तार बाद देखुन कॉफी कलर लाइट कलर कॉम्बिनेशन आ इटा होची देखुन फुल बॉडीटा। इटा प्राइसटा का होबा 3200 टंका रे। इटा रेड कलर ऊपर रेड ब्लू आ ई डिजाइन टा से हाई प्राइस रो साड़ी रे देसी ना। इटा ओटे आसी गला। तार बाद देखुन इटा 3D पैटर्न ऊपर इटा प्राइस पिंक आसबा। इटा आसबा 3100 टंका रे। नेक्स्ट कलेक्शन परभा डिजाइन रे। हां इटा अछि मेरून रो आंचल फुल बॉडीटा मेहंदी कलर रे अछि। इटा भी आसबा 3100 रे 3100 टंका। इटा ओटे भी रेगुलर कलेक्शन रे। हां बहुत डिमांड अछि बहुत बढ़िया चलसी रे। आइता प्राइसटा इटा आसबा 3000 टंका रे। इटा आसी गला रेड आ ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रे। हां आइता आंचल देखुन इटा आ फुल बॉडी देखिन। इटा प्राइसटा 3200 टंका। इटा देखुन स्टार सप्ता रे कॉफी रे पिंक अछि। देखुन आंचलटा मयूर आंचल रे अछि ना। हां आइटा होचे फुल बॉडीटा बहुत सुंदर लागुची। देखुन ई डिजाइनटा 3100 टंका। यहाँ से देखुन मुझे पिन्ही छे साड़ी कित्ते बढ़िया लागुची। देखुन लंबा चौड़ा भी बहुत बढ़िया आसबा। आ देखुन तार आंचलटा भी कित्ते बढ़िया अछि। लंबा चौड़ा भी अछि। हमर पाखे 4 पीस अवेलेबल अछि। देखुन गुटे पीस देखे दोछे जहा के ऑर्डर करबा थिबा संगे संग ऑर्डर करबे। देखो सेम डिजाइन 4 पीस अवेलेबल अछि। 4 पीस अवेलेबल अछि। एटा प्राइसटा इटा आसबा 3200 टंका। इटा ओटे देखुन इटा होची आंचलटा ब्लू कलर रे अछि।
আর এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালার ফুল বডিটা ହଁ ପର୍ଭା ଡିଜାଇନ ଉପରେ ଅଛି ଏତ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଆସିଯିବା 3100 ରେ 3100 ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ ଟେ ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲୁ ରେ ପିଙ୍କ ଅଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏତ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଏଇଟା ଆସିଯିବା 3100 ରେ 3100 ଟଙ୍କା ରେ ଏହା ଦେ ଆମେ ଦେଖମା ଦେଖୁନ୍ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ଶାଢୀ ଟିକେ ମିଡିୟମ ରେଞ୍ଜ ରେ ଦେଖମା ଏଇଟା ଯାହା ଦେଖୁଥିଲା ସବୁ ବିନା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ଶାଢୀ ଦେଖୁଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ର ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ वाला ଦେଖୁନ୍ এটা হচ্ছে আঁচল দেখো আঁচল भी বড় রয়েছে না এটা হ্যাঁ আই সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା দেখুন এটা দেখুন মাছ বড় রয়েছে আই তার প্রাইস কানা রহবা এটা 5500 রে আসবা 5500 টଙ୍କା রে নেক্সট কালেকশন দেখুন এই সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା যেন শাড়ি রে নাই আসে আমি কহি দেমা দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইস কানা রহুছে এটা আসি ଯିବା 5800 ଟଙ୍କା রে 5800 ଟଙ୍କା রে দেখুন এটা ডবল পুডর ভলিয়া কাম হিছে হ্যাঁ এটা গোটে দেখুন পুরা নয়া হি লাগুছে এটা গোটে দেখুন অফিশিয়াল প্যাটার্ন ভলিয়া লাগুছে পুরা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আই তার প্রাইসটা কানা রহবা এটা আসবা 4800 4800 দেখুন এটা গোটে আসিগলা পিঙ্ক রে ব্লু র কম্বিনেশন আর তলে সবটা ডিজাইন দিয়েছি দেখুন দেখুন এবে তো পিঙ্ক আর ব্লু র भी বহুত চালিছে কালেকশনটা আর এটা এটা বি প্রাইস আসবা 4800 4800 এটা অরেঞ্জ রে ব্লু র হ্যাঁ আর এটা তার তলে দেখুন এটা সে মহুরি ফুকুছন না হ্যাঁ হ্যাঁ আই তার এটা প্রাইসটা আসিবা 5000 5000 টଙ୍କା তারপর আসিগলা রামা গ্রিন রে কফি র কম্বিনেশন হ্যাঁ ডার্ক কফি র আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 4800 4800 টଙ୍କା তারপর দেখিদেমা দেখুন এটা গোটে অরেঞ্জ রে এটা হচ্ছে সবটা ডার্ক কফি আর কফি কলর আঁচল রহবা এটার প্রাইসটা এটা 5000 রে আসবা 5000 এটার কলর অপশন भी মিলি যাসি না হ্যাঁ মিলি যাসি তার রামা গ্রিন বি আসবা তার কলর মানে মিলি যাসি এটা হচ্ছে টেরাকোটা ডিজাইন রে হ্যাঁ ডবল বর্ডার টাইপ র আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 4800 4800 টଙ୍କା তারপর দেখুন এটা গোটে সিঙ্গল বর্ডর রে সিঙ্গেল বর্ডর রে পাট টাইপ র সাইন বি আসুছে আর পাটর মডেল বি আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা কান রହୁছে এটা আসিবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে ময়ূর ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ পিঙ্ক রে দেখুন আর ব্লু ব্লু কলর র কম্বিনেশন আর ফুল বডি রে এটা পুরো ময়ূর ডিজাইন আছে আর এটার প্রাইসটা এটা বি আসিবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে নেক্সট কালেকশন এটা গ্রিন রে মেরুন র কম্বিনেশন বক্স টাইপ র ডিজাইন আছে দেখুন আঁচল আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 4800 4800 এটা গোটে 3D প্যাটার্ন রে হ্যাঁ 3D প্যাটার্ন আমি গোটে বিনা ব্লাউজ পিস রে দেখিছিলা এটা ব্লাউজ পিস ব্লাউজ উপরে পিস वाला আর এটার প্রাইস কানা রহবা এটা আসিবা 3800 3800 ଟଙ୍କା নেক্সট কালেকশন এটা গোটে দেখুন এটা গোটে भी बहुत बढ़िया চালছি ডিজাইনটা বহুত বড়া চলছে দেখুন আঁচলটা এটা কফি কালার না হ্যাঁ ডার্ক কফি রে আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 4500 4500 ଟଙ୍କା রে এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে আছে আর এটার কালার কম্বিনেশন ডিজাইন বহুত বঢ়িয়া রହୁଛି এটা পুরা দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন কেতে শাইনিং আসছে শাড়ির এটা এটা প্রাইস আসিবা 5800 5800 ଟଙ୍କା রে ইনো প্রাইস আজ বহুত বঢ়িয়া রহবা খালি ভিডিও কে বিনা স্কিপ করিকি দেখুন দেখুন এটা ওটে দেখুন তা এটা হচ্ছে কোণার্ক ডিজাইন এটা রে 4500 4500 ଟଙ୍କା নেক্সট কালেকশন দেখুন এটা ওটে ভরি ভরি পুরা কাম হইছে শাড়ি দেখুন আঁচলটা এটা রেড কালার রে না আর মেহেন্দি কালার সবু শাড়ি রে ব্লাউজ পিস अवेलेबल আসি ଯିବା এটা আসি ଯିବା 4600 4600 ଟଙ୍କା এটা ওটে দেখিছিলা দেখুন এটা রামা গ্রিন ওটে দেখিছিলা না শাইনিং রামা গ্রিন রে এটা ওটে এসে গ্রে টাইপ অলিভ কালার রে হ্যাঁ আর এটার প্রাইসটা এটা আসিবা 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে যাহা কি জিনা ভালো আছে টিকে জলদি জলদি খালি বুকিং করে নেবে দেখুন এটা ওটে বিলা দেখিছিলা দেখুন ডবল ময়ূর এটা কলর অপশন মানে भी আসি যাচ্ছে প্রাইস আসি আলির যাচ্ছে হ্যাঁ আর এটার প্রাইসটা এটা আসি ଯିବା 5000 রে 5000 ଟଙ୍କା রে নেক্সট কালেকশন দেখি দাও এটা ওটে এটা হচ্ছে পার্পল কালার রে মেরুন র কম্বিনেশন স্টার সফটওয়্যার ডিজাইন भी আসি যাচ্ছে আর এটার প্রাইস 5200 5200 ଟଙ୍କା এটা ওটা দেখুন বহুত বড়া কালেকশন রে
এটা হচ্ছে আঁচলটা মেহেন্দি কলর রে আছে ହଁ ଆଇଟା ଡାର୍କ କଫି ରେ ଅଛି ଆଇତା ପ୍ରାଇସ୍ ଚକୋଲେଟ ଟା କଫି ଏଇଟା ଆସିଯିବା 5000 ରେ 5000 ଟଙ୍କା ରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন এটা যেন ইটা দেখিতিলা পর্পল কলর র এটা অরেঞ্জ কলর রে আসি যাଉଛି ଅରେଞ୍ଜ ରେ ଆସିବା আইতার ফুল বডি भी সেম ডিজাইন রয়েছে কলর অপশন মানে भी বহুত বঢ়িয়া আসছে ଏଇଟା ଆସିବା 5200 ରେ 5200 ଟଙ୍କା দেখুন তারপর দেখুন হাতি ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচল আর এটা ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা ଏଇଟା ଆସିଯିବା 5800 5800 ଟଙ୍କା ଏହାଦେ ଦେଖମା দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর উপরে কেতেটা এটা সাবিত্রী ব্রতর লাগি নেই পারবে না ব্রত লাগি দেখুন দেখুন তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আসিবা এটা ব্লাউজ পিস ফুল ওয়ার্ক আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা এটা 8000 রে আসিবা 8000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন এটা ওটা তো বহুত সুন্দর ডিজাইনটা আছে দেখুন তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আসিবা আমকসি ডিজাইন রে হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আইতার প্রাইসটা এটা 9000 রে আসবা 9000 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা হাতি ডিজাইন উপরে আসি যাইছে এটা কি সবু এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে হ্যাঁ আইতার প্রাইসটা কানা রহুছে এটা আসিবা 7500 রে 7500 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন কলর কম্বিনেশন পুরা মস্ত আছে পুরা লাইট কলর রে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এইটা প্রাইসটা এটা আসবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ আজি এতে সুন্দর সুন্দর কালেকশন আসি যাইছে যেনে কি দেখুন। কেহি भी পানি না পারো ଆଉ এটা মানে আপন মানে বুকিং করি পারবে যেতে জলদি হচ্ছে খালি টিকে বুকিং করে নেবে দেখুন আমরা সাঙ্গে সাঙ্গ বুক হই আসি যেন মানে নেক্সট অর্ডর করমু কহলে নেক্সট কালেকশন মানে নাই আসি ডবল দেখুন রিপিট নাই আসি সাঙ্গে সাঙ্গ অর্ডর করবে পাই পারবে দেখুন এটা ওটা আসি গলা রাউন্ড টেরাকোটা উপরে আঁচরে भी সেম রাউন্ড টেরাকোটা রହୁছে ଆଉ চৌড়া বর্ডর সঙ্গে এটা আসবা এটা প্রাইসটা 7000 রে আসবা 7000 ଟଙ୍କାରେ তারপর দেখুন এটা ওটা কোণার্ক প্যাটার্ন ব্লু কলর এটা বাইগনি কলর রে আঁচলটা আছে আর ফুল বডিটা দেখুন রামা গ্রিন শাইনিং কলর পুরা এটা এটা প্রাইস আসবা 7200 7200 এটা ওটা দেখুন এই কলর কম্বিনেশন রে তো পাটো আইছি হ্যাঁ এটা সম্বলপুরি শাড়ি भी अवेलेबल হেই যাইছে তার ব্লাউজ রে ওয়ার্ক বি আসবা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা আসিଯିବା 7300 রে 7300 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଥିଲେ କି দেখুন এহাদে ଟିକେ ଦାମକିଆ ଶାଢୀରେ ଖାଲି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ ଆସି ବୋଲି ଏଇଟା କମ ରେ ବି ଆସି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ ଦେଖୁন ଆହାଦେ ନବ କୋଠିର କେତେଟା କଲର ଦେଖିଦେମା দেখুন ହୁଁ এটা আসবা 7000 রে 7000 নবকোটিরে দেখুন এটা সম্বলপুরি ସବୁটা ଶାଢୀ କଲର ମାନେ ଆସିଯିବା ଦେଖୁন আর এটা ଟିକେ ଟିକେ ডিজাইন চেঞ্জ হেবা না ହଁ ଟିକେ ଟିକେ ଡିଜାଇନ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେବା এটা ସବୁ ଆସିଯିବା সেম 7000 ଟଙ୍କା ହଁ 7000 ରେ ଆସିଯିବା দেখুন এটা গোটে কলর আসিগলা এটা সে টি ব্লু কলর রে আছে ହଁ টি ব্লু রে রেড র কম্বিনেশন আছে দেখুন কেତେ বঢ়ିଆ ଲାଗୁଛି আঁচরে भी হি সেম নবকোটি ହଁ প্যাটার্ন আছে ନବକୁଟି না ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛି দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা ବି আসবা 7000 রে দেখুন যেটা নেলে এটা নবকোটির 7000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন নবকুটি ସବୁ କଲର ପାଇଯିବେ ନୁ খালি মা ঘণ্টেশ্বরী হ্যান্ডলুম কে আপন মানে ভিজিট করুন ଆଉ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ହିଁ ତ ସପଟା ଅଛି ହଁ ହଁ ଯେନ୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତ ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ଫୋନ କଲେ ଆମେ ରିସିଭ କରିଦେମୁ ଏଇଟା ବି আসবা 7000 ରେ এটা ବି 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ দেখুন রেড কলর এটা ডার্ক কফি ଅଛି দেখুন এটা ବି আসবা 7000 রে 7000 ଟଙ୍କାରେ ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ ଲାଗି ବି ଆପଣ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ ତ ଇନୁ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ ରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ମିଳିଯିବା 100 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର ପାଖେ 15000 ତ କଟନ ଶାଢୀ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁন लो प्राइस रो पूरा स्टार्ट हो जाउछे आउ जेते दाम के साड़ी कहबे सब मिली जिबा ना सब मिलिଯିବା ଏଇଟା আসবা 7000 ରେ 7000 ଟଙ୍କାରେ ସବୁ କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା ଆଉ ଏଟା ପ୍ରାइस ଟା এটা ବି আসবা 7000 ରେ सेम 7000 ଟଙ୍କାରେ ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ସାବିତ୍ରୀ ଲାଗି ଦେଖୁন ବକ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ମିଲନ ଶାଢୀ ହଁ এটা হচ্ছে আঁচল এই ଶାଢୀ ରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିଯିବା আই তার প্রাইস টা কানা रहबा এটা আসিଯିବା 10500 রে 10500 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে তার বাদ আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে এটা भी মিলন শাড়ি না ହଁ দেখুন খাস সাবিত্রী ব্রতর লাগি আসি যাচ্ছে এই ଶାଢୀ ରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ নাই আসে আই তার প্রাইস টা এটা আসিଯିବା 9000 রে 9000 ଟଙ୍କାରେ দেখুন মিলন সপ্তাহর কেতে বেস্ট বেস্ট কালেকশন আছে দেখুন এটা গোটে ইতার কলরটা বহুত বঢ়িয়া লাগুছে বঢ়িয়া লাগুছে এই ଶାଢୀ ରେ ବି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ নাই আসে এটা আসিଯିବା 8000 রে 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা গোটে দেখুন
এটা ওটা বি स्टार सबटा ऊपर पेरे पेरे अच्छे এটা হচ্ছে আঁচলটা ଆଉ इने ब्लाउज पीस आसी जिबा ଏଥିରେ ଆସି ଯାଉଛି हां ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 9500 9500 ଟଙ୍କା देखो এটা ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা ବି ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନରେ देखो এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା एटा 7000 रे आसबा 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ ଦେଖୁন এটা ছোট ছোট সবটা ফুল বডিরে আসি যাଉଛି फुल बॉडी सारा एंता ही आसबा देखो এটা হচ্ছে আঁচলটা রেড কালারে इने ब्लाउज पीस भी आसबा এদের ব্লাউজ পিস ବି আসি যাଉଛି हां देखो আইতা প্রাইসটা 7500 रे आसबा 7500 ଟଙ୍କା এটা ডবল সবটা 6 বড় ডবল সবটা এটা হচ্ছে আঁচলটা ময়ূর আঁচল আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন আইতা প্রাইসটা 8300 रे आसबा 8300 देखो निहाते सबु साड़ी रे ब्लाउज पीस अवेलेबल रहबा देखो आ पूरा नुआ नुआ डिजाइन रे साड़ी माने ना हां सबु देखो सावित्री लगी नुआ ही अना हिची देखो आइता प्राइसटा 7400 रे आसबा 7400 अरे ओरे देखो सब बेस्ट बेस्ट कलेक्शन बहुत सुंदर आंचल देछि देखो आ इता फुल बॉडीटा एता प्राइसटा इरा आसबा 7800 रे 7800 बॉडीटा से नवकोटी पैटर्न देछि ना हां नवकुठी पैटर्न रे सबटा पड़ देछि देखो तोले सबटा देछि देखो एटा होछि आंचल पैरट ग्रीन रे देखो केते बढ़िया लागो छे आइता प्राइसटा इरा आसीबा 9500 9500 टंका एटा उटे आसीला धड़ी मझी रे देखो स्टार सबटा रे देछि आ इता आंचल डामे टिके देखिरा माने तो एटा होछि आंचल आ फुल बॉडीटा आसीला आइता प्राइसटा कान रहउछि इरा 8500 रे 8500 टंका तार बाद इटा ऑरेंज रे इटा भी 6 बॉर्डर रे अछि ना हां आ ट्रिपल सप्टा रे देखो 6 बॉर्डर और ट्रिपल सबटा सब यूनिक डिजाइन रो सबटा देखो आइता प्राइसटा एटा आसी जिबा 8500 टंका तारा गुटे कलर भी आसी जिबा देखो एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछे देखो आइता आंचल रो डिजाइन बहुत बढ़िया रहउछे देखो सब साड़ी रो ई साड़ी बहुत ही बढ़िया लागबा देखो एटा आसी जिबा 8500 टंका तार बाद देखो ट्रिपल सबटा रे अछि पिंक रे एटा रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा एटा आसी जिबा 8500 एटा उडे देखो एटा उटे आसी गेला देखो चारटा लाइन रे सबटा अछि देखो आंचल आ फुल बॉडी एटा प्राइसटा एटा आसी जिबा 8000 रे एटा उटे देखो यूनिक पूरा कलेक्शन रे एटा उटे देखो कैंसीटा भी तो आपण बानी पारो पिंक अछि देखो एटा रेयर कलर कॉम्बिनेशन रे आसी जाउछे ना पूरा हां पिंक रो सहजे आंचलटा आपण मन देखबा कि नहीं पाई पारो एटा आसी जाइछे पिंक रे देखो 7500 रे 7500 टंका एटा उटे तार बाद एटा डबल बॉर्डर डबल सप्टा हां एटा होछि आंचलटा मेहंदी कलर रे अछि एटा होछि फुल बॉडीटा एटा प्राइसटा एटा आसी जिबा 7700 रे 7700 टंका रे तार बाद एटा स्टार सप्टा हां आंचल आ फुल बॉडी देखो एटा प्राइसटा एटा आसी जिबा 9000 रे 9000 टंका रे तार बाद देखो एटा उटे सबु एटा स्टार सप्टा रो डिजाइन देखो एटा आसी जिबा तार ब्लाउज रे वर्क भी ब्लाउज पीस वर्क हां ब्लाउज पीस रे भी स्टार सप्टा देबे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा आसीबा 10000 रे 10000 टंका तारा गुटे कलर कॉम्बिनेशन आसीबा देखो आ स्टार सप्ता रो तो सबु बेले डिमांड थिसे ना बहुत डिमांड अछि देखो सावित्री लगी स्टार सप्ता देखो रहबार नहीं संगे संग स्टॉक आउट हे जाउछे जेन माने नेबे संगे संग ऑर्डर करबे तो पाई परबे एते प्राइसटा एटा आसीबा 10000 रे 10000 टंका रे देखो ना एटा ओटे आसीला देखो एटा अछि सिंगल बॉर्डर अछि किंतु डबल सप्ता रहउछे सप्ता अछि आइता प्राइस जेन माने सिंगल बॉर्डर चाहसन तो आराम से नहीं पारबे एटा आसीबा 7000 रे 7000 टंका रे एटा ओटे देखो पिंक रे ट्रिपल लाइन रे सप्ता अछि देखो सब पूरा बारी बारी आपण मान को लेगना हिची कलेक्शन माने देखो आ एटा होचे फुल बॉडीटा आइता प्राइसटा एटा आसीबा 7000 रे 7000 टंका रे देखो ने रेउडे एटा ओटे देखो सप्ता डिजाइन रो जहा के बॉर्ड सप्ता पसंद देखो एटा ओटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे आसी जाइछे देखो एटा होचे आंचल आ ब्लाउज रे वर्क ओटे ब्लाउज पीस वर्क अछि वर्क रहबा आ ई वर्कटा एटा पाटो साड़ी रे वर्क रहिছে ना हां
आइ तार प्राइस टा एटा आसीबा 6000 6000 टंका तार रे आ गुटे कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो देखो इटा कलर कॉम्बिनेशन रे आपण मानको मिली जिबा रामा ग्रे रे सेम डिजाइन अछि ब्लाउज रे वर्क भी आसबा सेम वर्क आसी जाउ हां से हां आ तार प्राइस टा एटा सेम 6000 ही पड़वा देखो सेम 6000 टंका रे इटा आसी जाउ आसी जिबा हमर पाखे तो सब कलेक्शन अवेलेबल अछि 500 रु साड़ी स्टार्ट अछि जेन माने थरे आसु छन तो कॉल करी करी आसबे हमर एड्रेस टा होछे देखुन समलपुर कुष्टापड़ा बड़ बाजार नियर समलेश्वरी मंदिर जेन माने आसु छन समलेश्वरी मंदिर आसी करी कॉल करबे हमर तो कांटेक्ट नंबर दिया हिछि आमे निजे रिसीव करमु नाहले लोकेशन दे देमु तो जेन माने आसु छन कॉल करी करी आसुन आपण माने आसु छन एते धुरु देखुन केनन दुकान बंद थिबा कि किछि आपण जानि नै पारे जानि नै पारबे हमर दुकान के ले रिटर्न पोले गले भल नै लागे जेन माने आसु छन तो थरे कॉल करी करी आसु कॉल करके आसले पूरा डायरेक्ट रिसीव भी करे देबे ना रिसीव भी कर देमु तांको सुविधा भी हेबा हरा नेबार के नै पड़ी देखो आउ इनो देखुन आपण माने जदी विजिट करछन मां घंटेश्वरी हैंडलूम के देखुन इनो आपण मानकु बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिलिबा तार संगे इनो आपण मानकु ड्रेस पीस रो भी बहुत सारा कलेक्शन अवेलेबल हे जाइछे सब मिली पारबा आउ पाटो साड़ी भी आपण माने नै पारबे जदी बियाहवर अछि तो नै पारबे एटा पैचवर्क साड़ी भी आसी जाइछे बहुत सारा आउ खाली थरे आपण माने विजिट करूम घर के विजिट करले केही खाली हाते नै जन हां आहुरी भी कलेक्शन हमर पाखे होचे जेनटा कि ने देखुन हमर स्पेस टा बहुत कम है लेकिन हमर पाखे माल बहुत अछि साड़ी बहुत अछि जेनटा कि गोटे जगह रे रखि ना हबार हमर भीतर रूम रे भी बहुत सारा साड़ी भी अवेलेबल अछि आसले आराम से नहीं पारबे बंडल बंडल कहले जन माने गुटे वेराइटी 10 पीस 12 पीस कहले भी पाई पारबे जे इडा व्यवहार दबा लागि नौ छन से को भी बहुत बढ़िया प्राइस रे सब लागि जिबा मिली जिबा हां आउ खाली विजिट करूं तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियो टा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूं।